بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons pour ses bienfaits et ses mérites sur nous. On lui demande de prier sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses nobles compagnons et tous ceux qui vont emboîter leur pas jusqu'au jour dernier. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons parmi ceux-là. Nous avons été honorés ce matin d'avoir parmi nous un de nos savants, qui est le Cheikh Hassan Souri, qui va s'entretenir avec nous d'un thème d'une importance capitale. Il s'agit du takfir et du tabdi', le fait de rendre mécréant et le fait de rendre innovateur. Comme vous l'aurez remarqué, depuis le premier jour du séminaire, et parmi les rappels, on a signifié que la législation n'a omis aucune règle jusqu'à la manière de faire nos besoins. La législation nous a montré comment on doit se comporter. Si, comment faire nos besoins, la législation n'a pas omis, que dire d'une chose qui est plus importante que cela, et surtout la question du takfir et du tabdi'. Et on sera réjoui, bi'idhnillah, de ce qu'on va apprendre comme règle concernant cette question qui fait couler beaucoup d'encre. Et on a été pris par le temps. Initialement, c'était prévu de 8h à 9h30. Mais il est pratiquement 9h. Et donc, on va repousser l'heure. Et désormais, ça sera de 9h à 10h30, Inch'Allah. Donc, sans trop tarder et prendre le temps du cheikh, on va lui donner la parole. فليتفضل مشكورا معجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pẽgd fãa gilli beene wẽnnaam sẽn yaa bõn-naan sã naanda, sẽn yaa bõn-naan sã goonda. D pẽgda wẽnnaam, d kota wẽnnaam sõngre, d kota wẽnnaam kãnegre, d kota wẽnnaam pa sõngo dĩinã pʋga. Wẽnnaam sẽn kãneg ne nina, yẽ soab la kãnegda wẽna kãnddo, wẽnd sẽn menes ne nina me yẽ soab la menemda wẽnna zãagd me menengo. Yẽnda loogr poore d maanda kaset n tabende ne d sũ-yã la d zelma soab ka be sẽn tũud ne hakɩɩka n telg ka be dalla wẽnnaam. Wẽnnaam yɛla a yembã de yeelgm n taad ka be na, pa tar pagã, pa tar biiga, a pa tar mõng sõn taaga, a pa tar gees n taage. Yẽnda loogr poore d le maanda kaseto tɩ d zug soaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a yaa wẽnnaam yemma, le me yaa wẽnnaam tʋm-tʋʋma. D kot wẽnnaam tɩ na pʋʋsa n tɩlga a ne a zak rãmb la a sahabse la a ned wa neda sẽn na n pʋg ne madgde hal n na n dog n tõk dĩinã rolb daare. Wã fãa gill loogr poode tɩ pʋʋsa taaba ne lislaamã pʋʋsem, kot tɩlgre la yʋlsgo la albarka kõ taaba, wẽnna tɩlgdo, wẽnna yʋlsdo, wẽnna maan d fãa gilla barka. Le wotone yaa wẽnnaam segl sõngo soab ning sẽn lʋmse kõd wẽnda yibeoogã sẽn yaa tẽne
sẽn zemsd ne muharrama rasm pisi nabiyaamã hijra yʋʋm tosre la kʋbs naase pis naase la n zemsd ne uta rasma yopoe yʋʋm tusa yiibo la yʋʋm pisi la tãabo yʋʋmde rel yaa woto n daar yibeoogo la wẽnnaam maan segl sõng n kõdg tɩ d paam taaba yibeoogã ne séminaire sababu tɩ d bõosd wẽnnaam t'a zĩndg laafɩ la d bõosd wẽnnaam t'a yik laafɩ rel ne pipi d na n dɩka d pʋʋsem n taas sẽn ne wala tʋʋmda ba-yõ-kodga sẽn yaa alhaji saad kaboore wẽnna yaoog tɩ seke tɩ bãmba n deeg zɩɩba n togl b menga kot wẽnnaam tɩ wẽnna sõng b ne zɩɩba kot wẽnnaam t'a paas b segl sõngo kot wẽnnaam t'a paas b nidg pãnga yaa tʋʋm sẽn yaa b tʋʋm kodgo dĩinã tʋʋma sẽn be n zĩnd nin fãa bãmb me tara nidg pãnga ne b kẽes b toogo kot wẽnnaam tɩ wẽnna dʋʋmba zugu wẽnna tabneba a zugu bãmb pʋʋsmã poore d na n pʋʋsa miisra président sẽn yaa alhaji omar oba ne poorẽ dãmba wẽnna yaoog tɩ seke tɩ yaa bãmba la gãasg n dãmbã bãmb me reega tʋʋmda ne waoore kot wẽnnaam tɩ wẽnna kell n sõngb ne zãabo la miisra koglgo la miisra na tõog n kẽng taoore la tõog n kɩse nafa nina b sẽn data pʋgẽ wã bãmb pʋʋsmã loogr poore yaa mabiis ninsã sẽn seglb tʋʋmda kota wẽnnaam n kõtba wẽnna kell n paasb nadg pãnga wẽnna paasb gam taaba yaa la saad nus n tʋm-tʋmdba log toɛɛmba la zĩig sẽn pa bãmba la sẽn kams taaba n me rat n bao vẽelem ne wẽnnaam dĩinã kota wẽnnaam wẽnna yalgd fãa yãado ne dĩinã la wẽnna tabnd fãa gilli rel yaa wala d mabiiga sẽn da taasde sẽn ne wala tõnd gom zug nina d sẽn na n taase yibeooga yãkame tɩ yaa atakfiru wa tabde atakfir yaa fo sẽn na n yeta zagl yaa kɩfra wa tabde yaa fo sẽn na n yeta zagla a yaa bɩd-a soaba rel gom-biis bãmba b yiiba woto wa na n mikame tɩ tõnd me sẽn be zãman nin pʋgẽ rũndã wa a wʋsgo sẽn ne wala ãdem-biisã wɩɩmã pʋga tɩ lebga nanna ne b yeta zagl yaa kɩfra a zagl yaa bɩd-a soaba hal n tʋg n ta karen-biisã pʋgẽ sẽn yaa bãng baoodba sẽn nan ka paam sẽn ne wala tabnego bãngda bẽng pʋgẽ b gomda kɩflga yelle la a zagl yaa bɩd-a wã yelle la yaool n mikame tɩ tʋʋm kãngã pa bãmb menga tʋʋme bade masail iman wa takfir limaangã masaala rãmba la kɩflga masaala rãmba sẽn sõm n goma b gom kãngã ahla alhall wal aqd yaa neb ninsã sẽn tõe n loe la b loke yaa wala bãngdb ninsã nao sẽn kɩ bãngrã pʋgẽ la b leb n tar wõn-zoɛɛga la b tar yõ-kom menga bãmb n tõe n gom wa masaala bãmba bala yaa masaala sẽn hald ãdem-biis zɩɩm yaa masaala sẽn tõe n yãk ned lislaangã zak pʋga yel a pa yelle sẽn yaa reem zĩiga n sõmbe tɩ d paka rignoorã n kõ ned kãm fãa gilli t'a goma ye kama me karema gaf rãmba kama me kelgrã yaa wʋsgo n tõe n gom masaala bãmba ye aye yaa fo menga sẽn na n paam bãngd sẽn zulum ne wẽnnaam dĩinã la f yaool n tõe n gome masaala bãmba bal ba bãngdbã meng sãnda yõkdb zelma n yit masaala bãmba goama bade tudgr beene a yaa wẽng wʋsg kɔ kɩɩme tɩ gom zugã yẽ sã n yẽ ne gesg pʋga a zɩsame kɔ a yɩɩda goam-goamdame n kɔ la d bõosda wẽnnaam segl sõngo sõsga pʋga tõnd me sẽn na n kõ vẽelem nina wã bɩ zems ne wẽnnaam sagl la leb n zems ne wẽnnaam nabiyaamã alayhi salatu wassalam sẽn sagl bũmb nina mo rele koɛɛga tõnd sõsga na n dɩka gom zu-raada a nii gom zu-raada niã mosã a rẽelem soaba bad'u nash'atu at-takfir bighayri dalilin fil umma wa asbabu kɩflga sẽn sɩng wakat la nina zãma wã pʋgẽ tɩ pa tũ ne dalil sẽn yaa vẽelga sẽn yɩ Qur'an pʋgẽ wala nabiyaamã sũnna pʋga la sabab rãmb ninsã sẽn wa ne
wala pipi gomzu ayibun saba التكفيريون في العصر الحديث ومصادره نبني سهين كيف النبا سين ولا زمان كان نبوغم أني زيني سبهن تكدي إن كيف النبا هو سنن باهي تيا تابون صب مصان أسباب ظهور التكفير بغير حق في الأمة سبب النساء هم ونين سين ولا كيف لغة تبتوني حقي زمو بو سنن باهي الناس أسباب الكفر كيف لما من سبب رمبا نام باهي النون صبا أنواع الكفر كيف لما كبو سنن باهي يوب صب مصان بيان شروط تكفير المعين وموانعه كونديسيون رمنيسا بانغد بحن فينغري ني فو كيف الندا ني نفلا اني سبب رمنيسا هانجي دغدي اكيف لو تهنام باتيا يوبوين صبا آثار التكفير ونتائجه vunu ni na hambe kif le rapport la résultat quoi tehnan to mbase man huwa al-mubtadi ya Allah sabla bid'a sara اللي قوم زورا دا لوتو ادام باسمته دما بيغا لبغاي تديولن سينغا افين لا المسيب مريم ان شاء الله فليتفضل مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. Le cheikh Hafizahullah, il a débuté sa conférence par louer Allah subhanahu wa ta'ala, prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a salué par le salut fraternel qui est le salam des participants et a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Ensuite, il a salué le parrain, le président de la mosquée et les organisateurs. Après cela, le cheikh a fait une brève introduction en disant que dans notre contrée, la question du takfir, qui veut dire le fait de rendre mécréant, et du tabdir, qui est le fait de rendre innovateur, s'est répandu dans notre contrée. Et il est devenu facile pour les gens, sur la langue des gens, de rendre mécréant n'importe qui. Au point où même les étudiants en sciences, les débutants dans la science, se sont lancés dans cette question de takfir. Alors que ce sujet en réalité est réservé aux savants enracinés. Les savants qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh fait comprendre que même au sein des savants, les savants même se réservent. Ok, à cause de l'énormité de cette question. Parce que découle du takfir le fait de rendre licite le sang de quelqu'un. Découle du takfir le fait de rendre les biens illicites de quelqu'un. Donc, vu la dangerosité de ce sujet, les savants même se réservent. Non. Et ensuite, le cheikh fait comprendre que ce n'est pas parce qu'on a lu des livres, qu'on est habilité à faire le takfir des gens. Non, c'est pourquoi il dit que le thème va se dérouler sur 8 points essentiels. Non. Premièrement, c'est le début du takfir sans preuve et ses causes. À quel moment la question du takfir a pris naissance dans la communauté musulmane et quelles sont ses causes. Le deuxième élément, c'est les takfiris contemporains et leurs sources. Quand on dit takfiri, c'est-à-dire les partisans de ceux qui font le takfir sans droit. Ok? Donc, il va parler des takfiris contemporains. Non. Et quelles sont leurs sources? D'où ils tirent leur idéologie de takfir.
Le troisième point, les causes d'apparition du takfir sans droit. Quelles sont les causes d'apparition du fait de rendre mécréant sans droit? Quatrième point, quelles sont les causes de la mécréance? Quelles sont les causes de la mécréance? Cinquième point, quelles sont les catégories de la mécréance? Et sixième point, le cheikh va éclaircir les conditions, les principes et règles du takfir d'un individu particulier. C'est-à-dire, lorsque tu indexes une personne particulière, quels sont les principes et règles qu'il faut avant d'établir le fait qu'il est mécréant. Septième point, quelles sont les conséquences du takfir? Quels sont les effets du takfir? Quels sont les résultats du takfir? Et le dernier point, qui est innovateur? Naam. Naam. Borele na singa sin wala weli so ni gomzura da niya sandanga kontawle ti fa woma arenam singa wakat bo ni sin wala chifulqa ti patuni dalil si ya vinra sama ko la sababu on wanto on waneba borele banga ba mu digame kana awwal man adhara at-takfir بغير دليل في الأمة الخوارج ريلم نبصن نام فينغ سين ولا كيف لغو زما وبوين تباتوني دليل سيافين لغا يا خوارية يا بامبلا بيبي نبصن واني كيف لغو يلي الإسلام زعبو وقد كان كثير منهم في جيش علي بن أبي طالب لبوس أمي أبربي علي بن أبي طالب سودا سبوه يوم صفين زبرة زبنين سنزندي بين علي ومعاوية ربي الشام ده غوفرنير لا عند زينغا عثمان بن عفان للعثمان بن عفان كوبا يي سبب مسان تي معاوية ni Ali bin Abi Talib pawum taaba me Ali bin Abi Talib rani me to banya taw mbawli hilam ba taw soba la biyolen jesni bin sahun ko Usman bin Affan yelli Muawiya rani me abarangombo ni le bin sahun ko Usman bin Affan ni poru mosan bo biyolen jesse mbawli islam ba taw soba nyawi sabu mosan to pawum taabe te zabar kin to bon zabar kanga te ma'arakat as-siffin borili Ali bin Abi Talib soldasa huwa anto kin Muawiya soldasa Sham bikame te zabra anayi san so rili Muawiya porun damma abrika al-Qur'an damma nselba kana nsen kiyingiri mbonde Ali bin Abi Talib tawa to boni al-Qur'ana ta Ali bin Abi Talib yele tumni na bason wani wotowa khud'atu ya zam labratan man bamba ko bamba ko bo te khawarija hunda be Ali bin Abi Talib sodda sapoa bam yela Ali bin Abi Talib tayala hazabara tubuni al-Qur'an Ali bin Abi Talib yele be adbamba ya zam so lab ho wani do ta ayye ton yal sa zabara tubuni al-Qur'an borili absan yal sumasa nan boni wani nan sid boni al-Qur'an yel kanga yimi Ramadan kiupo nabiyama hijira wa yum pistan la yopwe ni nabiyama hijira alayhi salatu wassalam tabanan boni esin wala al-Qur'an beni ankara al-hawarij amra tahkim la khawarij yin tadri esin wala budnina absan bala buda humbuwa pazem subam hunda ta ko pazem subam hunda ta mosa to kis buda lableba manwana lableba ngome nkenge Ali bin Abi Talib min gazu yela Ali bin Abi Talib hakamta ar-rijal fi kitabillah fubuni rapa wanyam gafa poa wanyam me yolun wilgame la hukma illa lillah ajbud kabe ti sampani wanyame inil hukmu illa
لله ثم صره بكفره يقول موسى أبطلقون في نقفص علي بن أبي طالب لبغا كفرة علي بن أبي طالب لبغا كفرة وللي أبفينغا علي بن أبي طالب كفلغو فينغا قال أبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري هو اللي كمان أجمعت الحوارج خوارج يقان تكستابة على إكفار علي بن أبي طالب تا علي بن أبي طالب يا كفرة علي بن أبي طالب يا كفرة أن حكم نيه ساكي أمبحت بنامبو ني سين ولا القرآن لا ينبل من يقوى أبو موسى الأشعري ني عبد الله بن عمرو ابن عاص لما سوى بمين اللي بنيو ستابة علي بن أبي طالب يا كفرة بنيو ستابة هل كفره شرك أم لا أكفل ما يلا من تاربي بيبلا من تاري بمي قبل ما نوانا قبل يوم ستابة وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر قبل بنزم ستابة خوالية ذنوب هي بير فاجلي بامبانين يكفل يوبو يكفل راميوبو يكفل زوبو يكفل زلمبيدو يكفل ذنوب نسبهم بنت كبائر بامبانين يكفل الإسلام سان توما باي فودي على بقى كفرة عظيم ويدك اللي بقى حلال أجي قريب اللي بقى حلال إلا النجدات لا خوالي جسول بقومها سلم بتبونت النجدات بام مفساكي يل كوي كان بان دبا مياسا سنيا فيه دبا ياسا أبلم ويلجمي مقالات بقى الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري أقول لكم إجماع الخوارج خوارج زي مساتابة إجماع تيونستاب كبي على إكفار علي بن أبي طالب يكفر وعثمان بن عفان يكفر وأصحاب الجمل نبني سهنزا بمعركة الجمل زاب كان قد ما عائشة زندبين بم يكفر دمبا والحكمين لا بقود بيبا أبو موسى الأشعري عبد الله بن عمرو بن عاص بامبا يكفن دمبا ومن رجي بالتحكيم نبني سهن يا رب نبودا بام يكفن دمبا ومن صوب الحكمين لنني نهي تبو قود بي بهن زنن قوبود ني نوا زم سمي بام يكفن دمبا والخروج على سلطان الجائر لهي نتيغي زمان تول صبا هي زم صبا يوا مساله اجماع حوالي ينين يستاب كبي حوالي ينين يوا يستاب كبي بوريلي كوي موسى كان أول من عرف في الأمة بالتكفير بالذنوب ريلا ما بسم بانغي زمو بو نيت سين كيفندي ني ذنوب يا علما الخوارج بام كيفندي ني بوين ني ذنوب ولا ذنوب لم يسون توسا كبائر كو وتكفير أهل الإسلام لكيفلو ني لهلام برامبا يا خوارج يا ولدوانا لكنه لم يبقى منخسرا فيهم لا تشفلو يا ابابا تياسون كويري ني خوارج ييبالي اي بل شاركهم في ذلك الرافضه لا مبلمي يلكان بو لهلام بتشفلو بو رافضه مونم ربت الشيعة الذين هم شر منهم بموين غلب دانجو من لي حواريه رافضه وين يدا علما يدا سين ولا خواريه سين ولا كيفلغا وين لا لوي ساندا هني ولا بامبا لوي سابونكو بوين كيتي اوتو بدي رافضه وما كفروا خيار الامه زمو نينتون هرسي لبامبا كيفليا وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم صحابه وان النبي صلى الله عليه وسلم صحابه جيلي يكفن دمبا رافضه ونيني سامباني باتان بالا لبوين بتيكين كفلي نبي ما صحابسي بترك الولايه لعلي تبلي باسامي مبلال من علي بن ابي طالب بامباتين بونكو بامباتين بونكو رينكيتوا كتاب الكافي وبوين نديغي عن ابي جعفر انه قال ابي جعفر طيب لما تونا كان الناس في ردة كان الناس أهل ردة
زمان فايمي يا ترى يتونم دم بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي ما قال ما بوري صحاب صفا ترى من بحله الآن إلا ثلاثة سامبني بتان فقلت تمام يلا ومن الثلاثة لن بتان يا الله قال تيلي المقداد ابن عمرو المقداد من الأسود المقداد ابن الأسود يوا ينبتشفلي يبن صبا أبو ذر الغفاري مباها تابن صبا سلمان الفارسي بمباب تابا بلن بتشفلي صحاب سجل فاي كيفن لما سامبا بمباب تابا بلن وليل بالقدمي ترى في دواء بم دانجي ومنها يدا علما يدا خوارية بل خوارية بم هنشفن نبنسا أصحاب القبائر يزولوا بير رمبا ونر سنيونا ونر سنزو ونر سنيو ونر سنيغزيري كبائر اللي بم كيفن نيكو باتو وامي كمت بم كيف لصحابة سندا لا باتا ولا بوين رافضة وا سنتم بومني بل رافضة وا بم كيف لا نبي ما صحابة سا لبل بن كيف لي بوين أعلام الملة دين تبقوا دين بانج جبا ولا سعيد بن مسيب يا كفر بام نينغي ويس القرني يا كفر بام نينغي حماد بن زيد يا كفر حماد بن سلمة يا كفر سفيان الثوري سفيان عيينة مالك سليمان الداراني معروف الكرهي بامبا هي سنة من بد جلد يا كفر لما بامبا نينغي وكفرهم أغلظ من كفر اليهود بام نيمت بامبا كفر لما بينغا أتعلم يدا يهود ما كفر بنينغا لبيتي لأن هؤلاء كفار أصليون بل بما يكفن دما يغدي يهود دموا بما يكفن دما يغدي لا أما بما رمبا مرتدون يعني بس نترم بحله لام نربه نترم بحله لام أكفل ما تعلم يدا نيني يكفل يغدي بنينا بدينا بام فين ما دبها فين ما بولي لين ولا بيبي غومزوراو السنتوين القوي قبلا على خوارج يا بامبلا ريلم نفسن زيكي كيف لما تبقوري الإسلام غزاك بوا إن كيف النبا تدليل كاين توق هذين يا كيف لو بالون وا ولا بامبا نين كيف لما يا بوم يا يولي تو يسو الإسلام غزاك بوا مالا لبراو حسين لبوكو هارجا كنتي ولينكي تي خواريا أبليبقى بوين أبليبقى مصيبة ني الإسلام غروندا les langues zoulées ça fait gilli le problème de ma fa gilli ya hawari jan ta kan ko les langues ya bam no goma ya bam matuma wa la garabari kulunda lunda mbo les langues zo tatete europe lunda ya bamba ko es lebri kadam bod ne les langues ti les langues a pas les langues da pas la fidine quoi voilà apparat la fini ne ba yin tai abiya nyum ku do ba abiya nyum wense ya hawari ja les cadres na yarché ma biga confiant te le kenge gomzura wa yibin saba nam alhamdulillah. Dans la suite de la conférence, le cheikh a commencé par nous détailler point par point les 8 points qu'il avait cités. Donc il a commencé par nous détailler le début du takfir et ses causes. À quel moment le takfir est né dans la Oumma islamique. Le cheikh Hafidahullah dit, les savants ont dit que les premiers à se faire connaître par le takfir sont les Khawarij. Et ils étaient dans l'armée de Ali radiyallahu anhu. Car en réalité, il y a eu un combat entre Ali, l'armée de Ali, et l'armée de Muawiyah, qui était à Sham. Et la cause de ce conflit, c'était à cause de la mort de Uthman, radiyallahu anhu. Uthman, lorsqu'il a été tué, Ali voyait qu'il fallait d'abord mettre en place la khilafa, établir d'abord la khilafa, et ensuite chercher les meurtriers de Uthman, radiyallahu anhu. Et Muawiyah, lui, voyait le contraire. Lui voyait qu'il fallait d'abord
cherché les meurtriers de Uthman avant de mettre en place la khilafa. Donc il y a eu une divergence entre les deux, et cette divergence a conduit jusqu'à ce que les deux camps vont se combattre. Et les Khawarij, ils étaient dans les rangs de Ali, c'est-à-dire dans l'armée de Ali. Et lorsque le combat était imminent, les partisans de Muawiyah, ils ont brandi les masawakif avec leurs lances. Ils ont brandi des Corans pour dire à Ali radiyallahu anhu de venir, ils vont juger avec le Coran. Et Ali de répliquer qu'en réalité c'est une ruse. C'est une ruse. Et les partisans, ceux qui étaient dans les rangs de Ali, qui étaient des Khawarij, ils ont dit à Ali donc de venir, ils vont juger avec le Coran. Et ils ont désigné un compagnon dans le camp de Ali qui était Abu Musa al-Ashari, et une personne du camp de Muawiyah qui était Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et lorsque ces deux ils ont prononcé le jugement, les Khawarij, ils n'ont pas accepté le jugement. Ça c'est un. Ils ne se sont pas limités à cela, ils sont arrivés à faire le takfir de Ali radiyallahu anhu. Et la raison, c'est que Ali n'a pas jugé avec le Coran. Ali a jugé par des hommes, alors que le jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cette raison, ils ont dit que Ali radiyallahu anhu, il est devenu mécréant. Non. Et ça s'est passé au mois de Ramadan, à l'an 30 de l'Hégire. Non. Et après cela, Abul Hassan al-Ashari, il a dit que les savants ont dit que les Khawarij ont été unanimes du fait de rendre Ali radiyallahu anhu mécréant. Non. Et ils ne se sont pas limités à cela. Les Khawarij, ils ont la croyance que celui qui commet un grand péché, il sort de l'islam. Par exemple, la fornication, le vol, le fait de consommer l'alcool, les grands péchés qui sont connus dans la législation. Les Khawarij, parmi leurs croyances, c'est que celui qui commet cela, il sort de l'islam. Sauf un groupe parmi les groupes de Khawarij appelés les Najdat. Ça c'est un des groupes de Khawarij. Eux, ils ne voyaient pas cela. Non. Et le Cheikh Hafizahullah, il a dit également que les savants sont unanimes que les Khawarij, ils ne se sont pas limités à rendre Ali seulement mécréant. Ok? Ils ont rendu mécréant d'autres compagnons. Non. Et parmi eux, logiquement, ceux qui ont participé au jugement, ceux qu'on a désignés pour juger entre les deux camps, ils ont fait leur takfir également. Non. Et également, les Khawarij ne se sont pas limités à cela. Ils ont dit toute personne qui a accepté et qui a agréé le jugement de ces deux compagnons, lui aussi il devient mécréant. Non, le cheikh dit qu'en résumé, les Khawarij, parmi leurs croyances, ils voient que celui qui commet un grand péché, il sort de l'islam. Non. Et ils sont les premiers aussi à rendre mécréants les musulmans. Un autre groupe, parmi les groupes égarés qui sont au sein de l'islam, qui ont été en accord avec les Khawarij, ce sont les Rawafid. Les Rawafid, eux aussi, ils ont rendu mécréants les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, leur situation même est plus grave que la situation des Khawarij concernant le takfir. Parce que les Rawafid, ils ont fait quoi? Ils ont rendu mécréants
tous les compagnons, sauf trois compagnons. Ce qui montre en réalité yani, le danger de cela. Non. Maintenant, quelle est la cause? Qu'est-ce qui a fait que les Rawafid, ils ont rendu mécréants presque tous les compagnons? Ils disent parce que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali radiyallahu anhu qui devrait succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça n'a pas été le cas, ils ont rendu mécréants tous les compagnons sauf trois. Et les Rawafid, ils ont un livre de référence nommé Al-Kafi. Ok? Al-Kafi, dans ce livre, son auteur qui est Abu Ja'far, il a dit de manière explicite et claire que tous les compagnons sont devenus mécréants sauf trois. On lui a demandé qui sont-ils. Il dit Al-Miqdad ibn al-Aswad. Lui, il est accepté. Deuxièmement, c'est Abu Dhar. Lui, c'est le deuxième compagnon à être accepté. Et le troisième, c'est Salman al-Farisi. Donc ça, c'est la croyance des Rawafid. Donc quand on observe, leur cas est plus dangereux concernant le takfir par rapport aux Khawarij. Parce que les Khawarij, ils n'ont pas rendu mécréants tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, donc les Rawafid sur cette question, ils sont plus dangereux que les Khawarij. Non. Également, parmi les égarements des Khawarij, les personnes et les savants, depuis les salafs, ils ont rendu mécréants en dehors des compagnons. Il y a les deux Sufyan, c'est-à-dire Sufyan al-Thawri et Sufyan ibn Uyayna. Il y a les deux Hamad ibn Zayd et Hamad ibn Salama. Il y a également Sa'id ibn Musayyib. Donc tous ces savants de la Sunna, ok, parmi eux il y a les tabi'i, parmi eux il y a les élèves des tabi'i, ils les ont rendus mécréants. Tout cela montre la dangerosité et la gravité de leur voie. Et ils sont allés au-delà de cela en disant que la mécréance de ceux-là sont plus graves que la mécréance des juifs et des chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont des mécréants de base, alors que ceux-là, ce sont des apostats. Et l'apostasie est plus dangereux que le fait d'être sur la mécréance de base. Donc, en résumé, les problèmes que vivent les musulmans à notre époque, ce sont les Khawarij qui sont la cause de cela. Ce sont les Khawarij qui sont la cause de cela. C'est pourquoi les Européens, ils utilisent les Khawarij pour faire du mal à l'islam. Allah Azza wa Jal nous préserve de leur mal. Naam. Inch'Allah khair. Naam. اللي قوم زوج سنام باهي من صبا التكفيريون في العصر الحديث نبني سهين كيف نبني بها زمان نينا بقونتم سنبيوا ومصادره لا أبتكر زينسي ريلتم ساندانجسي اتنامي كمتي كيف الغول وندوا أسينغ هي بري التوين إلي تاييغ هندا لوغي زمان دم نسهن لوغي هالي بورون la bon sababon wane tonton yele may sababram nisa san ya fin la sababram nisa ya fin la wala tikri san ton ya fin la hon wane kiful ga lunda l'islam basoka tatar panga ya wala l'islam da sous le sanda بعض الجماعات الدعوية المعاصرة يا الإسلام با sous le sanda سيا دين تا هدبا تون مسامان كان غبوي واني زولي بامبا تسانجي بيبي ادنايا سما بومبوتي الجماعه الاسلاميه المصلحه سول كان بي الجيري الجماعه الاسلاميه المصلحه يسولهم بالجيري لبامبا اوبتيكري على لبتيكري فتوى رمبا ابي قتاده الفلسطيني أزين يروندا أزين لندن نينكان أصابا فتوى لبم تكري أفتى بقتل الخطباء
وأئمة المساجد أيوك فتوى تبكو خطب ما نبكيلي لم يسوي الإمام بكيلي ويفتي بقتل النساء والصبيان لا لبن يوكدني بابا كوبو لا كماندا كوبو لا لبن يوكدني ني سين ولا دينا أرسي هي بان بيد ساندا كوبو بل أترى غفاصا والي الكواشف الجالية في كفر دولة السعودية ينيني مملكة العربية السعودية يكفن دم جيلي للزمان بام بموسى أبترى بس نتيكا سبقه جيتني كفرامبا نزاني تاكسا مكفن ده هم بحديث سبا زمان توم ببي تبونتي جماعة السلفية والكتاب يمي الجيلي لبيا لقطة السلفية وبوانت سامبا يورا بل بريكا يورا انتقن توقني السلفية صحاب سبولغا لتابع بولغا ترون نبو سقم ببي مباويل غدي السلفية الصحيحة ني السلفية نهم بي الجيلي وي بدي بامبا نيني يبول بامتوما التكفير كيفن دمي أبسان دمي ينبايندي بوليلي كذلك جماعة الإخوان ونون بامهم بي تيري وسوغا أبدا فاجيلي هم والله بغفرامبا وصو فاجيلي زادا كيف لغا تاسو تنب من بيبي نكرم نبغفرامبا نبن بيبي نكرم نبغفرامبا بوليلي غفرام نيسبا لبسنبوندي تكتب الفكرية اتون يلمتي غف بامبا لحن سام ليه لامبا لويس روندا بدي كارم بيسا روندا وصو فاجيلي بام ni karanda mahan karamade ti patun soy baje pakar sam dam tawre lebsin din de ga bangare ya fo me to on daf ga haramba wacin fo po on karame fo pa mi ga fa sablo ay kan ya saba fo pa mi ga fa sob ta sa ya saba fo karam da ga pansa to fo me ngi libre ga pa sob bala photocopie donc fo na yikin ci fle ne ko ga pa sob han ci fle ne ba to mo fo me nan ci fle boto bol ko yam pa yende boli ki me to mambo ani copie nan convaincre pa yili badal mimiti wala sanjihi jama'at al-ikhwan المودودي ابو الحسن المودودي القرضاوي حسن البنا محمد غزالي زينب غزالي بمبا يابوي رؤوس الاخوان ولا با فاير مام داتن داندي كون كو كاسيت كو لا مام نان كو كاسيت انا يمر بالا داندي كو ولا سيد قطب على سبيل المثال اترى غفتو بونتي وانا معالم في الطريق معالم في الطريق يا انا غفو سيد قطب اي لبينيا والمساله في حقيقتها مساله سينا حقيقه بوين هي مساله كفر وايمان يا مساله هنكي نكفلم للايمان ومسألة الشرك وتوحيد يا مسألة هنكي نلعمنتاري لتوحيدا مسألة جاهلية وإسلام يا مسألة تتنقل نزيل للإعلام وهذا ما ينبغي أن يكون واضحا يوم يلبو منه صمي فيه لغا إن كان توريت وانا إن الناس ليسوا مسلمين نبا بالهلام نبا بالهلام كما يدعون وبمنهم بوني لهلام من زوي وهم يحيون حياة الجاهلية طب يقولون فويم هي زيلم فويم وإذا كان فيهم من يحب أن يخضع نفسه باتسان يمي تبيبون ينهن داتي نانزامبا مينغا أو يخضع الآخرين كالبارة زامبا نباتابايا فيعتقد تلوي أن الإسلام ممكن الإسلام دا تويمي أن يستقيم تدغى مع هذه الجاهلية لكن لعم نسيلم كان غفانجلي نبهم فويا بوغمبي فله ذلك بينا صبا تعصل نمهن تاهدكو ولكن انهداؤه لباتي تا أزامبيا أو هداؤه ولا أبلغريا لا يغير من حقيقة الواقع أبا تدغي واقع بومين هم بيوكو بوميننا هم بيوا شيئا بومبا فيه ليس هذا إسلاما يوم الإسلام
وليس هؤلاء مسلمين بام مي بالهلال وتو سيد قطب وام ارسال بغوا زلال القران ام يا سيد قطب غابو زلال القران اي لبين تونا اي لبين يا لقد استدار الزمان كهيئته دون ولي اللي بغا مي واحد ياتو واحد سينتو يوم جاء هذا الدين راني نداري دين كان غسن بلا إله إلا الله لا إله إلا الله فقد ارتدت البشرية ارتدت البشرية نمبيدا فاترمي يوين نما تندم إلى عبادة العباد نتويم مستوندو نتويم مسي توندو وإلى جور الأديان لتغني دين دمبا زامبو ونقصت لبترى لا إله إلا الله أبترى من يجي قوم كان لا إله إلا الله البشرية نمبيدا بجملتها أجلفا بما فيها أولئك الذين يرددون لعنين بني سهم ببوين يلمدين يتدين على المآذن لاندانا وكاتو مآذن انتقدب لاندانا في مشارك الأرض من نرسم بكدين ومعاذبها لا سنوتين كلمات بيتدقون بيسي لا إله إلا الله بلا مغلوب تقومنا يقولون بطرة هنتيسي ولا واقع أبطر يالسا زيغا وهؤلاء أسكالوا اسما بمرما ذنوب يد زهلم وأشد عذابا للذين يد سبغدي يوم القيامة اليوم داري لأنهم ارتدوا بل ابترم بحلهلانه إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى فين ما هم فين الغيب أبنيهم بوري ومن بعد أن كانوا في دين الله وهم دين بوينهم دينا بقول لوغر بوري بودي لي قوما يا وسوا إثنان تقوم باهم بلا بتوين كارم فاجيلي وقد اعترف بهذا بعض كبار زعماء الإخوان إخوان المسلمون بد من سند ساكني وتو سيد كتب غفران با زاد تعصو هي كيف الغليل وسطروا هذا في كتبهم يقول سواء متبيب غفران با يقول القرضاوي يوسف القرضاوي أيا بردي إخوانا بو يمين عن كنت كاسيتو يقول القرضاوي في هذه المرحلة وقت كان بقى ظهرت كتب الشهيد لا شهيد غفران با فينيا أن سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة يمي فين غدي نسين ولا وقت يولم من تكفيره يكيف لغو والتي تنده بتكفير المجتمع للي يا غفران با سمان وانا سمبيدي نسين نمبي دي كيف لغو وقطع العلاقة مع الآخرين لا تنكر وان غدي لعمني نباتابا وإعلان الجهاد لا لبن سيك الجهادي تبقى الهجوم هي ياري على الناس نبزوكم كافة جلي يلي يقوم كان يوسف القرضاوي يولي غير وصبا أقاپا يمر بموت أولويات الحركة الإسلامية وان يفين هو لغدي وشهد شاهد من أهلها بدي سينزين تومان كاسيت سيد قطب زوج بانندي لو أن يوسف القرضاوي يمين عن قط كاسيتو سيد قطب غفران با أواني كيف لو كويسي أبوي كيف نمبي دكوا توان ده بومني ده هنسombe نفاني كنجسكوا بلا تاو نفويتي أيه تونجسا يوسف القرضاوي غفران با بقى أيه لمبا بايلي la hali bon tanga tigi ja sayid qutb gafra ma po yele mbe pa yele ya wala sin ki so be de ndi copie wanya wa ya handa yele ni te han wanda tan nan lika ba je gan dike to gon jesko ba de sayid qutb gom dunda sangome ne sanda nuku da nori wala bale zene sa woso fa jile ya gafra ma lebno ngon karam la yusuf al-qardawi ramba gafra ba bamba mel ru'usul ikhwan tampayndi abu so fangili tara koy kanga ko cassette mene woto wala al mawdudi damba sayyid qutb adik ka ko so so tibiya ga falamba pokon ko bolele ton yele musa koy ga bala al khulasa sin runda zamana gafram ni sa sonne ni sin wala kiblo ga min ta pampan sayin ga musa ya ga bamba ne taba bade apam sayin ga me dunyo por zugu ali bam pa ma re ga ne ba ne to sid karam dala me
en san tagsa bamba zem to mi ti tagsa ya sama wala pa mi ti tagsa ya winga al muhim ya gap bamba ne taba la han sonwe ila panga ta pam san runda ti ki wala le bon fa mo san ya gap ramba karan ya gap ramba karan ta to fo raga fun karne lila po bang ne da menga ya Allah saba alo ya yaba mam san ya sunna mori mam pa na wal gafo nsong ti yani mam na song boy sunna la mam na song boy la mam san ya ti yani ya fo taga don mam na wal gafo ya tubti tun sunna bi mam pa na wal gafo ya tubti tun sunna way lil gafaramba ya waraga gafaramba ya raga re net fa kinda na loko mi man wana me ko bane fo ya karim biga mosa fo son mun tun lo ni de fo ndata fo san ya gafa ndata nan karam fo san pa mi gafa so ba tok bang de ba mom ya gafara ga fo ndata nan dan karam ma aqidatu aloy qayaba wa ma manhajuhu ana kender ya wan wanto ya sunnabi baya ihwan bi biya tablighi bi ambang yal so zinga la fa yawla man wana la fa yawla karam amma ko sanda woto balan kin pa horo on karam fo wanto ko université ni na fo bana sabah ne do bale ko wonto kun ka ko izan al kutubu silah gaframba ya wasab tido yahtaju ila man yudarribuka atara tulsum ni net hanna man boy na man formation zukko sampani taqtul nafsaka wa taqtul ghayra ko da menga la kune bata ban pass bale net ko nik buuro on ko net hanna pami buuro tawbe tari kan tobde anan ko menga la kune bata bon lel gaframa me ya woto la runde won nyam yul samti gaframa le banana gafram ni sa ton da wum do ki bayin paten pa ma fa wata mewa gaframa wata fa yi kan ton tabala gahrama fo nda ta fa pa na la mosan wa bwen le bening gafa po yin la zule gazi quoi de li nyawon pa hade gom zuro wana ayibu saba faddal alhamdulillah. Le deuxième point que le chef vient de développer, il s'agit des khawarij contemporains. C'est-à-dire, dans le premier point, on a vu que les khawarij sont les premiers à amener la question du takfir, le fait de rendre mécréant. Quant aux khawarij contemporains, ceux qui vivent à notre époque actuellement, et quelles sont leurs sources? Quelles sont leurs sources? Vers quel livre ils reviennent pour puiser cette idéologie? Non. Le chef il dit que le takfir s'est répandu à notre époque plus que le passé. Non. Et les causes apparentes qu'il peut citer qui ont contribué à faire répandre l'idéologie du takfir sont les suivantes. Il dit certains groupes islamiques contemporains, certains groupes ou sectes contemporains. Il a cité premièrement Jama'atul Islamiyya al-Musallaha. C'est un groupe égaré qui se trouve en Algérie. Et ils ont comme référence Abi Qatada al-Falastini, qui réside actuellement en Jordanie. Et cet égaré, il revient vers lui pour des fatwas. Et cette personne a émis des fatwas, ordonnant de tuer les imams des mosquées. Il a émis également des fatwas autorisant le fait de tuer les khutaba, c'est-à-dire ceux qui font les sermons de vendredi. Il a émis des fatwas autorisant de tuer les femmes et même des enfants. Non. Et il a même un livre qui regorge l'idée de la mécréance de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est ce qu'on peut dire la référence de ce groupe. Non. Un autre groupe que le cheikh a cité, hafidahullah, c'est Jama'at al-Salafi wal-Qital. Ça également, c'est un groupe qui se trouve en Algérie. C'est un groupe qui se trouve en Algérie. Eux également, ils rendent mécréants
les musulmans. Et ce groupe, ils n'ont que le nom de la Salafiyya. En d'autres termes, ils ont usurpé le nom Salafiyya. La Salafiyya est innocente de leur idéologie et de leur méthodologie. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas une clairvoyance sur la Salafiyya, ils pensent que ce que ceux-là font et ont comme idéologie relève de la Salafiyya. Le troisième groupe que le chef a cité, c'est le groupe des frères musulmans. Le groupe des frères musulmans, ils ont l'idéologie du takfir également. Ils ont l'idéologie du fait de rendre mécréant. Non. Et le cheikh a fait comprendre qu'à notre époque, les livres qui ont égaré beaucoup de lecteurs et beaucoup d'étudiants en sciences, c'est les livres idéologiques, Al-Kutub Al-Fikriya. Donc ces livres qui regorgent beaucoup d'égarements ont égaré beaucoup de lecteurs et beaucoup de chercheurs de sciences. Et parmi les idéologues et parmi les écrivains, des frères musulmans, on peut citer Al-Mawdudi. Lui, c'est un Indien. Il y a également Al-Ghazali. Il y a également Zainab Al-Ghazali. Il y a également Sayyid Qutb. Il y a également Yusuf Al-Qardawi. Il y a également Hassan Al-Banna. Donc ceux-là et bien d'autres sont les penseurs et les idéologues du groupe des frères musulmans. Et le cheikh Hafidahullah, il a amené une portion des livres de certains de ces penseurs-là, tels que Sayyid Qutb et Yusuf Al-Qardawi. Et il a lu quelques passages de ces livres. Et Sayyid Qutb, il a un livre nommé Ma'alim fi Tariq. Ma'alim fi Tariq, ça c'est un des livres de Sayyid Qutb. Et dans ce livre, il a dit que la réalité de la question actuellement, c'est la question du takfir, du rendre mécréant. C'est la question du polythéisme. C'est la question de la jahiliya, c'est-à-dire la période avant l'arrivée de l'islam. Non. Et il fait comprendre qu'actuellement, les gens ne sont pas musulmans, comme ils le prétendent. Ok? Les gens, en réalité, ils vivent une vie de la période avant l'avènement de l'islam, c'est-à-dire à notre période. Ok? La situation actuelle des musulmans, c'est comme la situation avant la ilaha illallah. Ça, c'est les propos de Sayyid Qutb. Mais il fait comprendre qu'en réalité, les gens prononcent l'attestation la ilaha illallah, mais en réalité, ils rusent avec leur propre personne ou bien ils rusent avec les autres. Et le fait qu'ils prononcent la ilaha illallah ne change en rien la réalité de leur situation. Et quelle est cette réalité? La mécréance et la jahiliya. Non. Également, il a un autre livre nommé Fi Zilal al-Qur'an, qui est un tafsir qu'il a écrit. Dans ce livre également, il a fait apparaître clairement l'idéologie du takfir. Et il a rendu mécréant toute la société. Que la société actuellement, sa situation est comme la situation avant l'avènement de la ilaha illallah, comme on avait signifié tout de suite. Non, ça c'est le résumé. Voilà. Et le cheikh Hafidahullah, une troisième personne, ou bien un troisième livre, c'est le livre de Yusuf Al-Qardawi, qui est un des idéologues également des frères musulmans. Et si la confirmation venait d'une personne d'ailleurs, les gens pouvaient dire autre chose. Mais ici, c'est un même du groupe qui atteste le fait que Sayyid Qutb, il est venu avec l'idéologie du takfir.
il est venu rendre mécréant la communauté musulmane. Il est celui-là qui est venu proclamer et déclarer le djihad. Et tous les jeunes ignorants se sont lancés. Et ils sont la cause des problèmes que vivent les musulmans actuellement. Donc ça c'est de façon évidente. Donc Youssouf al-Qaradawi lui-même, il atteste que les livres de Sayyid Qutb sont remplis de takfir. Non. Et le cheikh, il dit que celui qui veut, il peut aller vérifier les propos. C'est pourquoi d'ailleurs, il a imprimé juste une portion. Parce que actuellement, lorsqu'on parle de ceux-là, les gens se mettent en colère. Certaines personnes ne veulent pas qu'on aborde la question de ceux-là. Al-Mawdoudi, Sayyid Qutb, Youssouf al-Qaradawi, Hassan al-Banna, et tous ce sont des têtes des Ikhwan qui sont parmi les groupes égarés et les groupes qui ont été cause de la propagation du takfir. C'est pourquoi le cheikh, après cela, il donne des conseils. Il donne des conseils sur comment on doit se comporter avec les livres. Il dit, est-ce que vous imaginez qu'une personne qui est Tidjani, qui est dans le groupe égaré des Tidjaniya, est-ce que vous imaginez qu'une telle personne écrive un livre pour défendre la sunna? Ou vice-versa? C'est pour dire qu'en fonction de l'appartenance du groupe de la personne, cela va ressortir dans ses livres et ses écrits. Ok? C'est pourquoi connaître l'idéologie, connaître la aqida, connaître le manhaj, c'est-à-dire la méthodologie d'un écrivain avant de lire ses livres, c'est obligatoire. Parce qu'en réalité, un livre, c'est comme une épée. Ok, à double tranchant. Et lorsque vous donnez une arme, ok, à quelqu'un qui ne le maîtrise pas, il risque de se faire tuer lui-même et de tuer les autres. Et cette comparaison est à sa place. Parce qu'en réalité, lorsque la personne lit un livre où il y a des égarements, non seulement il va s'égarer lui-même, mais il ne va pas se limiter à cela, il va égarer aussi les autres. Donc c'est pourquoi le cheikh dit, celui qui part à la richesse d'un livre, celui qui veut payer un livre, qu'il fasse d'abord un renseignement. Ok, il n'a qu'à appeler une personne digne de confiance parmi les savants et demander l'auteur de ce livre ou bien le nom de tel livre. Est-ce qu'il est conseillé à un étudiant en sciences de lire ce livre avant de se lancer? Sinon, il risque de s'égarer et égarer les autres. Non. Non. Rele nam pas gum zuga tan sabo masa asbabu zuhuru at-takfir bighayr haqq fil umma. Sabab lam ni sahan wane kifalqa. Te patune haqqe sama o pokon. Bolele sabab ramba ya wala nasi. Ari lam ya bo al-jahlu bid-din. Zilim ni wennam dina. Zilim ni wennam dina. Yin wani kifalqa dunda. Bon yingati de toto. لأنه لا يقدم على هذا إلا جاهل ونركب هنانكي رينو كانغا باب كانغا سامبانير فيها ستة أزاليا كفرة نربا كينجي رينو كانغا سامبانير سيا ستة بوينكي دليل دم وام هي وسق هنزان بولون هي بولون بيدو هي تونا من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما نرسان يلا مبيغا تايا كيفل ما لبغا دمي نبي بني دي مري إما فهو يتصبع يا كيفرا أسلي كيفر حقيقة سامباوتو كيفل ما زنوب لبغا دم وا الله سبزوين فوزوين أمبايان دي دليل دم ما هو يوزو يوسو سباب المسلم فسوق وكتاله كفر ولين نرباوا تنيا مبيغو تبني يدا زغالي يا كيفرا زغون وتو نمبالي إما تيا كبرى إما كيفن ما لبغن بانوانا كيفن ما لبغن دفو ريني أواني بولم يا بولم بيدو تبصمي هدي بامبا أكيد فمان غونسبو فبارتين يسقوم دا أغنوني بدي فسان وانا يسمي يا فوهن تدليلا وكيودا هم بيلا ناسي نيدا يا كبرى سامبادي فيي هدا نوني يلا لا يمري
ayibun so mosa ittiba'ul hawa wal i'rad an nusus yõor yam leo pʋgɔ la gudum base sẽn wala dalil dãmb ya vẽelga fo ning taoore yẽ me wata ni sẽn wala kɩflga rũndã sẽn be zãma wã pʋgɔ rel bãngdbã wilgame neb ninsã sẽn kɩf n neb nebã yaa pa neb sẽn lebgde n kẽnga dalil dãmb n wa aye pa neb sẽn lebgd n kẽnga dalil dãmb n tʋg n gese la b yaool n kɩfle pa neb me yaasa hon tõogd n yiisb menga yõor yam leo pʋgẽ n gom-gomda sɩd zugu ye aye b gomda neb yõor yam leero wẽnnaam yeela alqur'ana pʋgẽ tɩ wãna ya daud inna ja'alnaka khalifatan fi l-ard fahkum bayna annas bilhaq wala tattabi ilhawa fayudillaka an sabilillah yõor yam leo sẽn kẽ zĩig fãa fo bʋdgdame n bas wẽnnaam sãre wẽnnaam la yeela tõnd nabiyaamã Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anihkum bainahum bima anzala Allah wala tattabi ahwa'ahum bũni nebã yaa ne bũmb ne wẽnnaam sẽn siki Allah ra pʋgb yõorã yam leede rel yõor yam leoogo tõe n waa ne zu-loɛɛgã nina tõnd sẽn gomda soab rũndã a zagl yaa kɩfra tɩ ya po dũni wã yõorã yam leo pʋgb bal kɔa daa nin meng ya bũmb raabo n wa ne gomda kɔa pa dalil la gesam gom wa pa yende yon pa hadi yibo sun nan pa ti wana ta soba at ta'wil al fasid tafsir hum pasoma tafsir hum pasoma e to el tafsir hum pasoma huwa sabab al haqiqi yin la sabab hiya haqiq menga hun tuhudi ne bini sahin kifun ne ba to kifun ne ba ko ya ne dan karam gafa ba lebel la apa faham gafa mengu gom da menga pa fahami yikindat nan pratique mo sa le bugane ba ci fulu bal ko bo yon wala zulay hiya bel ton lunda zamana ko bale ton lunda zamana zulay ga yesi bo karam bi se le ba banga de ba me be bisin ke banga de ba gom de me ti karam bi se me gom da fo pa mi nen ni ne han somba yoka ni ne ni han pa somba yokai fo pa mi nen ni ne han som mongo mata kelege la ne ni han som mun sinin kelege ne ba fa gom da han tʋg n paas zu-loɛɛgã yaasa rũndã réseaux sociaux media wa a yiisa tõnd bãngdba tõnd sẽn pa mib sẽn be tõnd pa mib sẽn karme tõnd pa mib me sã sẽn yab rãmba tɩ b gomda yãm pa yẽnde n tõe n yiba ne yetɩ woto ya kɩflem fo kelga réseaux sociaux fo yã sẽn beel la neb me n be be n kelgdba n kõsd tɩ ya bãngdba wa yãm pa yẽnde tɩ ya neb me kareng sẽn pa zãag zĩig kɔ ka kareng sẽn zãag zĩige yẽnd bala n kẽ roog pʋgẽ bala la gas bala n zĩig getẽ n gomda sẽn dat bal kɔ pa kara saam taoore la zĩnd n karem sũnda pa tõe n nidg pãng n bãng woto bala wa la budda bitalaqi rela pa zĩnd kaal saam taoore t'a karem fo sã n pa dɩ na n yisu leese bãngdbã yem tɩ man dasla fil kutubi wahdahu kharaja wahda ned sã n kẽ gaf rãmbã pʋgã a yembre a yita a yembre wala sã n kẽ gas rãmbã pʋgã yembre yita a yembre la san tu banga den kin woni san sak vite ne bum ko wala san na yi ne bum ne me yita bon son ko pa na yo ko ba ne tin son sa me daare ne ga ko en karam tu winni ga to gon loy a watan na yi ne bum ne wa ya gom pa malaka te banga da san zin din nan wili gom da ham pa malaka zinga yemi nga nem ti afina am pa yende bolele atawil fasid in pa hatta bon saba hanan pa hatiya na san saba la yawlum sob mosa talbis iblis a shaitan ban yusufu amana a shaitana adabada ni adin bisa annaga samen koba ti kifulga ya sor hummadre wala ne ben bebe ti bamba nyenge absan paita zagale ya kifure dina nan kapid ko wala yambara da dina yene nge yambara da dina kwa azaga dam ya dina bara hada ba yen ndat bala abeti ya woto ya kiflem yihde ne lihla nga po azala kiflem apale be lihla nga po wanda ya shaitan mandi lawa shaitan na hadi lan ko yan pa ni rinkita ali bin abi talib ila hawarija ya akuma pore mana zabra porun ko bale mimti ali bin abi talib yin ce ga khawarija yawm an-nahrawan un kub ya winga kuba poren la yele bu sallakum halakare ni yamba laqad darrakum
silla hakika nam sa yamba man gharrakum nin ni hambe la yamba to soka Ali bin Abi Talib ya la Allah belagba qala gharrahum ash-shaytan ash-shaytan belagba belagda ya Allah shaytan wa bale shaytan naqsi kifulu ga yelle un koba to taga den tiya so hum malri ye winnam diine la woto am payinde to kifun ne ba wakin yoy san bade Ali bin Abi Talib huwa nan te ka hawari ya son wa miktub singa yoy ya so bale ko Allah al-habab min al-ard bamon kwe lable ben kin mikta tarabun paga walat yem pokwa ne poka to man wana to panaga poka khawari hantum lawto Ali bin Abi Talib lamma ra'aytu al-amra amran munkaran ajjajtu nari wa da'awtu kambar ya Ali bin Abi Talib sodasa tawsab tanan man wana tanan yikmo sangis khawari yeli yin kuba mpam kewni no wonnam nabi sallallahu alaihi wasallam ngalaga tuba liman qatalahum alyanbe ni na son kuba bade khawaji ya abzinda nabi ma wakatin la panka zindi abon ton fin la me ho panka be hinan fin la me se bade nabi ma hando foi waya patun fin la me zul khuwaisida payin yiki nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi qisma ma urida biha wajhu allah puini no fo mpui woto pa wonnam hin puibe sahab sa tulgon nan ya kasu nabi sallallahu alaihi wasallam te bahaya sayakhruju min de ihada nan yi yawa san kudugun zama yam na pawai poso ban poso tawre abu nulere yam nule tawre abu alquran karango yam alquran karango abi ta wannan dina pon wa pem hi ta tapanto ripore abu an fi la Allah wakatin Ali bin Abi Talib hawariya de to zo singa me maha ntarbon zama nabiya ma wakatin wa ta sagara be me ya niya apatar pangin to yi sai la wento to makalma pore Ali bin Abi Talib wakatin apukam Ali bin Abi Talib lo wara pore Muawiya wakatin me ya sa to puk kadhalik Abdul Malik bin Marwan wakatin me ya sa apukam wakat kan ta pama pang ma hawa pama pang wa hanirun me be hinke tumbe ala lempa na yen sama hanai to ton la hawariye yen bana yen yenda sobe embana yen sama runda runde be to ton la hawariye kabe la tasa wo bebele mo pa yura la ton yete o pa tasa la ton yete ne ro ne han sa da pa tasa ga aya kharije bata sai to pa hawariye ne de fon ton ko sa da tasa ga fo ya riba da gum da koy koy ya wato na faddal na toujours dans le développement. Le troisième point, c'est les causes d'apparition du takfir. Le cheikh, il a cité 3 causes. La première cause, c'est l'ignorance. Le cheikh dit car ne s'avance dans le domaine du takfir que celui qui est ignorant. Celui qui a pris connaissance des menaces qui se trouvent dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va s'écarter du fait de rendre mécréant sans droit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui dit à son frère, ô mécréant, la mécréance revient sur l'un des deux. Si ce qu'il a dit est avéré, c'est ainsi. Au cas contraire, la mécréance lui revient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également, sibab al-muslimi et fusuq, wa qitaluhu kufr, insulter et le musulman c'est la perversité et le fait de le tuer c'est de la mécréance. Donc tout ça c'est des textes en réalité qui menacent le fait de rendre mécréant et son frère sans droit. Donc la première cause c'est l'ignorance. Deuxième cause c'est le suivi de la passion, le fait de suivre sa passion et de se détourner des preuves. Car en réalité, ceux qui s'avancent dans le domaine du takfir, ils suivent leur passion et ne reviennent pas aux preuves. Et il est très difficile pour eux de se détacher de leur passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du prophète Daoud, il dit, nous t'avons établi comme étant le calife. Nous t'avons fait calife et juge parmi les gens avec vérité et ne suis pas ta passion.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a également ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de juger entre les gens avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et de ne pas suivre sa passion. Donc en réalité, la passion peut conduire quelqu'un à s'avancer dans le takfir. Troisième cause, c'est la mauvaise interprétation. La mauvaise interprétation. Et le cheikh dit qu'en réalité, c'est la réelle cause même. C'est-à-dire, la personne peut lire un livre et avoir une compréhension détériorée, une compréhension erronée. Et c'est l'une des causes du takfir. Et le cheikh, il dit que le problème que vivent les musulmans aujourd'hui, c'est que certaines personnes ont pris la place des savants. Des gens se sont érigés en savants et ils ont laissé les savants de côté. Pire encore, avec l'apparition des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont donné de la voix à ceux qui ne la méritent pas. Il suffit de payer un livre, s'enfermer dans sa maison et lire et prendre son WhatsApp ou bien son téléphone et il émet des fatawas. Ceci est du couvre, ceci est du shirk et ainsi de suite. Alors qu'on ne connaît pas le cursus de celui-là, où il a étudié. On ne connaît pas son cursus, et on prend sa parole. Alors que la science se prend auprès des savants. La science se prend auprès des savants. Celui qui se résume à lire les livres seul, c'est comme le cheikh a dit, qu'il a été dit, celui qui rentre seul dans un livre, il sort seul. Donc ça c'est parmi les calamités de notre époque. Non. Quatrième cause, c'est les ruses du diable. C'est les ruses du diable. Et le fait que le diable les a enjolivés la question du takfir. Et il voit que la meilleure œuvre actuellement c'est le takfir. Pour lui, il ne connaît que le takfir. Ce qui le réjouit, ce qu'il aime, c'est lorsqu'on dit un tel est kafir, ceci est du takfir, ceci est du kufr. Donc c'est le diable en réalité qui les a enjolivés. C'est pourquoi la bataille que Ali radiallahu anhu a eu avec les Khawarij, qui s'est passé à Nahrawan. Ali radiallahu anhu, il a dit une parole après les avoir tués. Ali radiallahu anhu, il a dit qu'en réalité vous avez péri. C'est-à-dire vous êtes morts. Et il dit vous a causé du tort. Abin da ya rata mala wannan fata zan ya ba mu wannan ne kare ya wa transition ga yam da satan ko ya wala ya min pista la no ton nan ko wala son sa ai bla am son sa ta ton ko nan ton na yida fa do de yani c'est des causes pour qu'il nous préserve. C'est pourquoi au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Khawarij, ils n'avaient pas la force. Il n'était qu'une seule personne, Dhul Khuwaysira. Et celui-là, il a traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'injuste. Et quand les compagnons se sont levés pour voir son cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de le laisser. Que de sa postérité va surgir un groupe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à donner des caractéristiques. Le fait qu'ils lisent le Coran, mais le Coran ne dépasse pas leur gosier. Le fait que les compagnons vont mépriser leur prière par rapport à la prière des Khawarij. Le fait que les compagnons vont mépriser leur jeûne par rapport au jeûne des Khawarij. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils sortent de la religion comme la flèche quitte l'arbre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il arrive qu'il les voit, il va les tuer comme les Samoud ont été tués. Et c'est au temps de Ali radiallahu anhu que le chef de commandement de Ali a pu avoir les récompenses qui étaient stipulées
dans ce hadith. Parce qu'au temps de Ali, ils ont commencé à faire apparition. Ok? Et après Ali, c'est au temps de Muawiyah. Ok? Et après cela, c'est Abdul Malik ibn Marwan. Et à son époque, ils avaient eu la force. Et ça continuait ainsi jusqu'à notre époque. Et le cheikh fait comprendre que on ne verra pas un groupe qui va se réclamer de Khawarij. Le cheikh dit, mais ça, c'est pas une condition. L'essentiel est que tu épouses leur idéologie. L'essentiel est que ta méthodologie soit en accord avec la méthodologie des Khawarij. Si c'est ainsi, tu es parmi eux. Même si tu prétends ne pas être parmi eux. Non. Donc la réalité à prendre en compte, c'est la situation de la personne. Ce n'est pas le nom qu'il s'affilie. Et vous rappelez que le cheikh a cité des gens qui se sont attribués le nom Salafiyya. Mais la réalité montre qu'ils sont des Khawarij. Non. Inch'Allah.